ए विद्यालय जड़े मुख्य भाव अवदान रही। बर्तमान आम परिचालन समितिर सदस्य सहित जो मान संगे उपस्थित अच्छा विद्यालय देवतुल्य शिशु भाई भणीगण तथा यही अनुष्ठान से भाई भणी मान शिशु भाई भणी मान ज्ञान दान करुवा आचार्य विद्यालय चतुर्पार्श्व सदा सर्वदा ए परिवेश सुसज्जित सुपरिष्कार रखुवा सहित जो सेमाने निज परिवार चलई थांते ताहा कहिले कहा सहित तुलना करि हेबानी तेणु निज परिवार दायित्व तुलेगा सहित अनुष्ठान किभଳି आमे दायित्व नहीं पारिबा एवं ए विद्यालय किभଳି भावे दिने ना करू तार किसी मतामत रखा मु माँ मान को अनुरोध करूँ। सरकार वृद्धि पाई जोड़ा ब्लॉक जो गोटे गोटे स्थान समय अधिकार कर स्वागत एवं अभिनंदन। बर्तमान आमर सदस्य लक्ष्मीप्रिया साहू को अनुरोध रखुच्छी आगे आसी एवं शिशु मान स्वागत उपस्थित समस्त मातृमंडली और पिलाମାନଙ୍କୁ भाईମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ବୋଧେ ଆମ ମା ମାନେ କେବେ ସ୍କୁଲ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତିନି କୌଣସି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଧେ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ନେଇ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିଲା କି ଆମ ମା ମାନେ କେବେ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ପରେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଟିଚରକୁ ଦେଖା କରିବା କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯେଉଁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ମାତୃ ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁଁ କହୁଛି 2 ମିନିଟ୍ କି 4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବି। ପିଲାଟି ଆମ କୋଳରେ नमस्कार मो ना हूँ डोमिचा से मो झी हूँ बोध श्रेणी पढ़ी। नमस्कार मो धर्मी पात्र मो पुआ भूषण पात्र बोध पात्र। नमस्कार नमस्कार मो गुरुजी गुरुमा मान को मो ना हूँ सुस्मिता नायक मो पु अंकित नायक द्वितीय श्रेणी पाठ पढ़ुଛି। वर्तमान आम माँ मानकर विगत वर्ष परी चलित वर्ष आम विद्यालय मातृ सम्मेलन कार्यक्रम अनुष्ठित बर्तमान हूँ तार अंतिम पर्याय। यही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बहुमूल्य समय आमको
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ପୂର୍ବକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବରାଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ପ୍ରାୟ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟାନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଆମର ଅଭିଭାବକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ